प्रसिद्ध महाप्रभु जगन्नाथ श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्पर लोकार्पण उत्सव में जोगदेवाई समग्र भारतवर्षर प्रसिद्ध देवदेवी पीठ मानक पुरी श्रीक्षेत्र प्रतिनिधि दल निमंत्रण करने को जाउथबा बेले गत मंगलवार और बुधवार 2 दिन धरी बाणीक्षेत्र जगतसिंहपुर जिलार विभिन्न पीठस्थली परिदर्शन कर प्रतिनिधि दल आसंता जानुआरी 17 तारिख दिन एही लोकार्पण उत्सव में जोगदेवाई मां सारला को निमंत्रण करिसेंती। एही परिप्रेक्षी में प्रथम दिन पुरी एडीओ तथा नोडाल अधिकारी सुशांत दासों तत्वावधान रवि नारायण खुंटिया राधामोहन खुंटिया को जिला प्रशासन तरफ वर्णाढ़ शोभायात्रा स्वागत करने सहित सम्मानित और संबर्धित करा प्रतिनिधि माने सारला मंदिर और गड़पूजंकर कुंज बिहारी प्रशासक और पूजक को महाप्रभु प्रसाद और तुलसी प्रदान करते। द्वितीय दिन संध्यारे पुरी सीएस तथा नोडाल अधिकारी सुबोध होता तत्वावधान दैतापति सेवायत विनायक दास महापात्र और विजय कृष्ण दास महापात्र मां सारला पीठरे पहुंचवा पर बड़ ठाकुर श्री बलभद्र जीव ब्रह्मतारू स्मृति मंदिर ठारू घंट घंटार बादध्वनि मध्य मां मंदिर को बाछटी निया मां दर्शन और पूजार्चना करने पर सारला मंदिर कार्यालय में मां मुख्य पूजक रंजन कुमार पंडा पंडा सेवकों प्रतिनिधि पंडित सुदाम चरण पंडा लक्ष्मीधर महापात्र सुदाम चरण राउल क्षीरोद कुमार राउल त्रिलोचन राउल विश्वरंजन राउल रमेश चंद्र राउल और सारला संस्कृति गवेषक रमाकांत राउल प्रमुख भव्य संबर्धना प्रदान करते। तिर्तोल तहसीलदार सत्यजित महापात्र और सारला मंदिर प्रशासन कार्यनिर्वाही अधिकारी सौर्य रंजन परिजा एही समस्त कार्यक्रम को परिचालना करने क्षेत्र में सक्रिय सहयोग कर देखा मिलता।
ओहो भाईना तुम्हें वरिष्ठ दैतापति विश्ववसु विनायक दास महापात्र आज सारा पीठ को बलभद्र दारू माने बड़ ठाकुर दारू क्षेत्र को आप निमंत्रण आसाला कौन कहे कि कार्यक्रम होता जगन्नाथ महाप्रभुर आसंता जनवरी 17 में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो कॉरिडोर प्रकल्प सब कार्य आरंभ होती तार लोकार्पित हम 17 तारिख दिन से सारा राज्यर 13टी जगार सारा भारत वर्षर 17टी जगार आमर जोड़े दल ग्रुप होकर समस्त जगह को जगन्नाथ मंदिर और देवादेवी मंदिर सब जगार आम निमंत्रण पत्र दि जाऊँ सर्वप्रथम जगन्नाथ महाप्रभु निमंत्रण कर जगतगुरु शंकराचार्य कर गत काली आम लिंगराज महाप्रभु निमंत्रण कर माननीय मुख्यमंत्री निमंत्रण कर भाईलु सारा 13टी जगह को ओडिशा रे बुलिया ओडिशा रे जतक जगन्नाथ मंदिर जतक देवादेवी मंदिर और दारुस्थली से सबरे निमंत्रण दिज्व 2 जन लखे से आमर से 17 तारिख दिन जा जनवरी से पहुँचापी समस्त निमंत्रण होती कहीं ना ये निमंत्रण करमर 2 जन जीवे और समस्त व्यवस्था से जगन्नाथ महाप्रभुर से महासमारोह कॉरिडोर सारे ये अंशग्रहण करेंगे पूर्णावती कार्य अंशग्रहण करेंगे से जगन्नाथ मंदिर दर्शन करेंगे और फेरी आसवे हिसाब से जगतसिंहपुर जिले में आज जगतसिंहपुर जगार ये बर्तमान आमर जो 2015 जो नवकलवल होता से जगतसिंहपुर 3टी ठाकुर बर्तमान महाप्रभुर रत्न सिंहासन बर्तमान विराजमान आम आमर बलभद्र दारू आमर माँ शाला पीठ में मिलता और जगन्नाथ दारू आमर खरीपड़िया रघुनाथपुर में मिलता और माँ देवी सुभद्रा आमर अड़ंग मिलता तेणुक जो दारुस्थल अच्छी से जो महाप्रभु जाते बर्तमान रत्न सिंहासन में महाप्रभु विराजमान होती कॉरिडोर कम जो आज शेष पर्यायर पहुँची 17 तारिख में तार लोकार्पण हम से सारा राज्य सारा भारत वर्षर समस्त जगह निमंत्रण दि जाऊँगी तेणुक निमंत्रण को देवाई आम आसलु और दारुस्थल जो 4टी जाक आमको से दायित्व दिखाई कहीं दारुस्थल दैतापति मैंने मुख्य रोल निभि था तेणुक आम दायित्व दारुस्थल दायित्व दिखाई आम आसीचु आमर तहसीलदार अच्छा आम एग्जिक्यूटिव अफिसर अच्छा आमर ये सब सेवायत भाई मैंने आमर ये शालार समस्त मोबाइल काली महालक्ष्मी महासरस्वती जगन्नाथ पीठर ये आमर शालांर प्रति एकादशी में माँ शारदा जगन्नाथ बेश हुई ए बाबद आप श्रीक्षेत्र में कौन प्रथा रही ସେଇଟା जोटा आप कहले जगन्नाथ महाप्रभुर जो भेषटी ये कराए कहीं माँ सारा पीठ है गोटे मुख्य पीठ कहीं आमर जो ये जिते देवादेवी सारा राज्य में अच्छा आमर देवादेवी क्षेत्र में सब देवादेवी सहित जगन्नाथ महाप्रभुर समर्पण मान ये अच्छी कहीं माँ काकड़पुरी मंगला अच्छा आमर तारिणी देवी अच्छा शाला अच्छा आमर बाणपुरी भगवती अच्छे समस्त जगन्नाथ महाप्रभु सागर संपूर्ण भाव में संपर्क अच्छी तेणुक सी भी आहरी गोटे संपर्क जोड़ीदे स्वयं बलभद्र ठाकुर यू ही गले तेणुक माँ से आशीर्वाद माँ करुणा आ जहाँ भी से ठाकुर जाए ये पहुँची मुख्यमंत्री पाखे ठाकुर निमंत्रण करूँ कर आम समस्त भाईलु आम दायित्व था दारूपीठ माँ शाला तेणुक आम दारूपीठ शाला को गलु
ନାଇଁ ଆମର ସମସ୍ତ ସେବାୟତ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧି 3 ଜଣ ସେବାୟତ ଜଣେ ଲୋଡର ଅଫସର ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ଅଫସର ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଦିଆଯାଇଛି ସିଏସ୍ ଆସୁଛି ଆମର ବୁଝିଲେ କି ତେଣୁକରି ଆମର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେମାନେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଲେ ଏଠୁ 2 ଜଣ ଯିବେ ସେଠି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେଠି ସାମିଲ ହେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆମର ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ ନେବାକୁ ନେବେନି ଆପଣଙ୍କର ସେବକ 2 ଜଣ ଯିବେ ଆପଣମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆମର ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଠି କରିବେ ନାହିଁ ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସବୁ କରିବେ ନାହିଁ ଆମର ମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଶାରଳା ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଶାସନିକ ମୁଖ୍ୟ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ତହସିଲଦାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସତ୍ୟଜିତ ମହାପାତ୍ରଜୀ ଆଜି ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ତରଫରୁ ଆସିଥିଲେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଜ୍ଞତା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ଏକ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ଯେ ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବ ଜାନୁଆରୀ 17 ତାରିଖରେ ହେଉଛି ଏବଂ ଯାହା ବିଧିବଦ୍ଧ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ସବୁ ମନ୍ଦିର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବେ ବୋଲି ତ ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ 2 ଜଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀରୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ମାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ଆଣିଥିଲୁ। ଏକ ବଦାନ୍ୟ ବାତାବରଣରେ ସେ ଆସିକରି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ମାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହିସାବରେ 2 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ। ସାର୍ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ସେବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଭାଗ ଯୋଉଟାକି ଆମ ଶାରଳା ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ଓଡ଼ିଶାର ନୁହଁ ସାରା ଭାରତର ଏକ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି। କିଛି କିଛି ବିଷୟ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆଉ ଟିକେ ଆମକୁ ଆଲୋକପାତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସେ ବିଷୟରେ ବସି ବିଧିବଦ୍ଧ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଅବଶ୍ୟ କିଛି ଲାକୁନା କିଛି ବ୍ଲାକ୍ ଏରିଆଜ ଅଛି ଆମେ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମା ଶାରଳା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକାର୍ପିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମା ଶାରଳାଙ୍କ ପୀଠ ଯେହେତୁ ଏଠି ବଳଭଦ୍ର ଦାରୁ ବାହାରିଥିଲେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବାକୁ ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ଆସିଥିଲେ ସେ ମନ୍ଦିରରୁ ସେମାନେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ କହିଛନ୍ତି 2 ଜଣ ପୂଜକ ସେବାୟତ ଯିବାକୁ 17 ତାରିଖ ଦିନ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ସେ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ ଭିତରେ ଅଛି ସେଇଟା କାଳକ୍ରମେ ଆମେ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ। ଆପଣ ଏ ବାବଦରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣ ବି ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଏ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଏ ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମିଶନରଙ୍କ ଅଫିସରେ ହେଇକି ଆମର 2-3 ଥର ମିଟିଂ ହେଇଛି ଆହୁରି ବି ଅଛି ଆସନ୍ତା କାଲି ବି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମିଶନର ଅଫିସରେ ଅଛି ଏ ବିଷୟରେ ତର୍ଜମା କରିବାର। ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ନିହାତି ସମାଧାନ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମୂଳ କଥା ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ସେବାୟତ ଯିଏ ହେଉଛୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଆଗ ଠିକ୍ କରିକି ରଖିଲେ ସିନା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏମାନେ ନିଜେ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ଯେ ଆମେ ଯଦି ଏଇଟା କରୁଛୁ ପଦାକୁ ଯାଉଛି କାହାର କ୍ଷତି ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଶରତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପାନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା।